turabaramukije inshuti bakunze ba Patch TV by'umwihariko turabaramukije mwebwe bakunzi bacu mwumva kandi muvuga ururimi rw'ikirundi muraza kumva umwihariko w'iyondamukanyo tubahaye mwese rero ikaze mu kiganiro sobanukirwa no kwemera kwawe. Uyu munsi dufite umwihariko ndetse ujyanye n'ibi bihe turimo. Muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 twasabwe guhana intera kugira ngo tubashe kwirinda iki cyorezo, ariko kandi tunabona ko turi magirirane kuruta n'ibindi bihe hari. Ibyo ngibyo byatumye hari amagambo ya Papa Francisco twibazaho kurushaho, agira ati ni mu nyandiko yise Fratelli Tutti cyangwa se bose n'abavandimwe, ati uko isi irushaho kuba umudugudu niko tugenda turushaho no kutaba abavandimwe. Ubanza biteye kwibaza koko. Ndetse mu cyumweru gishize twarabyumvaga avuga ku bakene ndetse n'abababaye rimwe na rimwe bashobora kuba bajugunywa mu ihangane iryo jambo mu bishingwe kandi bidakwiye, nyamara ari abavandimwe bacu, ari bagenzi bacu. Ariko se twakora iki? Twakwibaza icyakorwa, kuko no hambere mu muco nyarwanda twakundaga kuvuga tuti ubanza abantu ari magirirane ndetse nta nkingi imwe igera inzu, yewe tuti kubaho no kubana. Ni ngombwa rero ko tubana, ni ngombwa ko umuntu yumva ko agizwe n'abandi cyangwa se afatanyije n'abandi kugira ngo abeho neza. Koko hari naho noneho tugera tuti umusonga wundi ubanza utakubuza gusinzira. Abarundi bo bakabivuga neza, batamaborogo atarayawe ubanza atakubuza itiro. Niba ari bitotsi turaza kubyumva. Hari ijambo rero rimwe rigiye guhuza ibiganiro byacu, iryo jambo ni ubuntu. Ariko birenze kuba ijambo kuko ari uburyo bwo kubaho, nubwo mu kinyarwanda kubaho bidafata neza iryo jambo kuko ni bien-être, bien vivre, ariko byose tubifata nkaho rukubaho byombi. Iryo jambo rero biratuma twibaza byinshi. Niyo mpamvu insanganyamatsiko y'ikiganiro igira iti umwihariko w'ubuntu mu kubaka umuntu buzima. Ese ubuntu ni iki? Ese ubuntu bugizwe n'iki? Ubuntu bufite ubuhe mwimerere? Yaba ari indangagaciro ya Afurika gusa? Mu Rwanda no mu Burundi bihagaze bite? Yafasha ite kudatakaza umuco karande no kutita ku bandi, cyangwa se abiterambere tarageraho umvaga mu kanya mvuga ku bakene? Aho ibyitwa kwigira cyangwa se bamwe na bamwe bakavuga ngo self development ntibikabirizwa. Ubanza ndiho kuko abandi bariho cyangwa undi ariho. Ndetse tunabivuga kenshi tuti hari umukire watumiraga cyangwa se abantu batumiraga mu manza zabo akagenda woherereza ubushobozi cyangwa se amafaranga. Igihe nawe yapfushije muzi uko byagenze, nawe aramwoherereje abura uko ashyingura uwe, atangira kwiga kubana n'abandi. None rero kubera iki mugenzi wanjye ari ngombwa mu buzima? Ubanza indangagaciro atari Afurika gusa, ahubwo ikaba yasangizwa n'isi yose. Ndetse abanyarwanda n'abarundi bafiteho umwihariko. Ubwo Kiliziya rero ishaka kubihuza n'abantu, kandi tukaba tuzi neza ko iyo Kiliziya igenda imurikirwa n'imico itandukanye, turaza kumva uko Kiliziya yafashwa n'indangagaciro. Muri studio zacu rero dufite abatumirwa batatu bagiye kudufasha kunonosora neza iyo nsanganyamatsiko. Ndagira ngo banze bereke umutumirwa mushyashya mutamenyereye muri izi studio zacu, Padiri Adrian Ntabona. Mwaramutse abadukurikiye? Mwaramutse neza. Yego, turabakiriye muri studio zacu.
nakwibutsa ko muri umusaserdoti mu gihugu cy'u Burundi, ndetse abakunzi bacu baragikomeza kuryoherwa no kubumva muri urwo rurimi rw'ikirundi. Uri rero umusaserdoti, umurezi, umwanditsi w'imyaka 22, ukaba ndetse n'umushakashatsi n'umwarimu wa za kaminuza zitandukanye. Wabaye mu burezi igihe kinini, navuze ku bupadiri, twishimira ko mwahawe ubupadiri n'unguni mutagatifu 66 na Paulo wa gatandatu, Papa Paulo wa gatandatu mutagatifu. Yego cyane. Yego, nari turabyishimira. Padiri rero dushatse guhina muri rusange ibyerekeye mwebwe, twavuga ko muri impuguke mu byerekeye ukwemera n'umuco. Muzwi cyane mu byerekeye kugarura ushingantahe mu gihugu cy'u Burundi, mukaba mwarayoboye igihe cy'imyaka 30 ikinyamakuru kizwi cyane cyitwa Au Cœur de l'Afrique, ndetse mwanditse byinshi. Muherutse kumurika igitabo gishyashya mwise L'Ubuntu, ses roses et ses épines au Burundi. Ubwo tugerekereje mu Kinyarwanda nahita nsa n'uvangavanga amagambo, ni amaroza n'amahwa y'iryo jambo ubuntu mu gihugu cy'u Burundi. Aho ngaho niho mwerekanaga ko kuba umuntu nyamuntu dukeneye umutima, conscience, iteka, dignité, ibanga, engagement, no kwiyumanganya, acceptation dynamique de la souffrance. Padiri, dutegereje byinshi kuri mwebwe muri iki kiganiro. Abandi batumirwa rero turamenyereye muri studio zacu. Padiri Tarcisse, mwaramutse badukurikiye. Mwaramutse, tubifurije kongera kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza dusangira twese uyu muco no kwemera duhuriyeho. Padiri Tarcisse, ntabwo tubavugaho byinshi, twibutsa gusa ko mukorera ubutumwa muri paruwasi ya Kicukiro. Namwe twongeye kubakira kandi turabishimiye muri studio za Pacis TV. Murakoze cyane. Undi mushyitsi dufite muri studio zacu nawe mumenyereye ni Padiri Pascal Tuyisenge. Nawe mwaramutse badukurikiye. Yesu Kristo akuzwe. Padiri, namwe twakwibutsa gusa ko ariwe muyobora seminari nto yitiriwe Mutagatifu Vincent wa Paulo Indera. Abakunzi ba Pacis TV ndetse na Radio Maria Rwanda baramenyereye cyane. Mbere yuko rero twinjira mu kiganiro nyirizina, nagira ngo ubwo tuvuze ko Kiliziya ishaka guhuza ubuntu kimwe n'indi mico yose, ariko tukaba tuzi neza ko idashaka gutakaza izo ndangagaciro zikomeye, nagira ngo Padiri Tarcisse mutubwire iyi ndangagaciro ihanitse ikomeye kuri Afurika ariko yanasangiza n'indi migabane, ese Kiliziya yayifata iti, ihuriye n'ubukristo? Urakoze Padiri Randudier. Kiliziya nyine mu ubuzima bwayo, mu mateka yayo, mu ubutumwa bwayo bwo kwamaza ijambo ry'Imana mu bantu bose no mu mahanga yose, igende nakira ibyiza isanga biri mu mico y'abantu kandi ikabyubakiraho kugira ngo bibe inkingi koko ivanjiri ishingiraho kandi ishamikiraho, ariko cyane cyane ivanjiri ikagenda inavugurura cyangwa inayungurura bimwe na bimwe byaba biri mu muco wenda rimwe na rimwe bidahuje koko n'ivanjiri, ko tuzi ko ivanjiri ari rwo rumuri nyakuri rutwereka umuntu uko Imana imwifuza, by'umwihariko turebeye kuri Yesu Kristo uwe muntu wuzuye. Nagira ngo tubanze twongere twibutse uko Kiliziya yumva umuntu muri rusange, noneho n'uburyo izo ndangagaciro zindi zinjira muri iyo myumvire y'umuntu kandi wenda zayifasha kurushaho kwaguka, kuko umuntu buri gihe agenda arushaho kwiyumva, kwiyungura, gusobanura no gusobanukirwa kugira ngo abashe koko kurushaho kuba neza no kubana n'abandi uko Imana ibishaka. Mu myumvire ya Gikristo ishingiye ku kwemera no kumenya umuntu, Kiliziya yagiye yunguka mu mateka yayo no mu mikoranire yayo n'abantu b'ingeri zose. Umuntu yava akagera kuva mu ntangiriro y'ubuzima bwa gisamwa kugeza ku ndunduro yabwo washoje urugendo rwe hano ku isi, Kiliziya imufata nk'ikiremwa gifite umwanya w'agaciro kihariye mu bindi biremwa byose. Ni nabyo tubona muri ibyo Zaburi atangarira, aho agira ati umuntu n'iki kugira ngo Imana ibimwibuka, mwene muntu n'iki kugira ngo ibimwitaho, tuhoraho umuntu n'iki ngo abe yagushishikaza, mwene muntu n'iki. Iyo rero dushatse kubisesengura ngo twumve ako gaciro ka muntu
dusanga gashingiye mbere na mbere ku Mana ubwayo yamuremye mu ishusho yayo no mu misusire yayo, ikamuhunda ingabire nyinshi zitandukanye, ikamuha ubwenge n'ubushishozi, ikamuha ubwigenge n'ubwisanzure, ikamuha ubushobozi bwo kubana nayo no kubana n'abandi, kandi ikamugira isonga y'ibindi biremwa. Ako gaciro rero gakomeye ka muntu, uretse kubibonera ubwe mu ngabire yo kwimenya, kuko umuntu afite ububasha bwo kwimenya, afite ububasha bwo kumenya no kumenya ibimukishije no kumenya abandi, ndetse nyine bigeza naho amenya n'Imana ahereye kuri ubwo bubasha Imana yamuhaye. Ariko Imana namuhishuriye ubwayo uwo ari we n'iyo ari yo. Imana yemera kwinjira mu mateka ya muntu, ukagirana igihango nawe, kandi ikamufasha gusobanukirwa umuhamagaro wa muntu mu mugambi w'Imana, kuko umuntu ari kuri iyi si yarayihawe, yarayisanze kugira ngo ibisi ya muntu, kandi nawe abo umuntu utuma iyo si koko itungana ikaba nziza ikabera muntu. Ariko ntabwo ari umuntu uhambiriye kuri iyi si, afite umuhamagaro Imana yamugeneye kugira ngo ubuzima bwe koko mugire indunduro muri yo. Tuzi ko ari byo Mutagatifu Augustine yavugaga, Nyagasani turimo twiyerekejeho, umutima wacu ntuteze kuzanyurwa byuzuye utari muri wowe. Ubuzima bwa muntu bufite iyi si butangiriramo, bwisanzuriraho, ahantu umuntu amenya Imana, amenya abandi, abasha kubona ingabire Imana yamuhunze n'icyo azikoresha mu kugira ngo agire isi nziza. Ariko tuzi ko umuhamagaro we, indunduro y'ubuzima bwe ari mu Mana ubwayo. Iby'Imana rero kwimenyesha umuntu yabikoze mbere na mbere ihereye ku mwano umuntu aremanwa, nature y'umuntu, impano créaturelle afite zimubasha kugira ngo abe yamenya Imana ahereye ku byo Imana yaremye no ku buryo we muri we yibona kandi yumva muri kamere ye. Ibyo nibyo byagiye bibyara umuco w'abantu, ibiwuranga, indangagaciro za muntu, uburyo abantu basanze yuko Imana uburyo baremye bakwiriye kubana, bahamagariwe kubana, ariko bakabona n'icyo bashingiraho kugira ngo babashe kubana kandi babashe koko kuzuzanya. Abantu bose mu mateka yabo, mu bihugu byose, mu bihe byose, hari ibibazo by'ingenzi bagiye bibaza kandi bakagenda kubishakira ibisubizo. Umuntu ni iki, ninde, abereyeho iki, icyamuha kugira ngo ubuzima bwe bugire ihirwe, umutima we uhora unyotewe ni iki, kuki hariho akababaro, kuki hariho urupfu, ese indunduro y'ubuzima bw'umuntu ni iyihe, nyuma y'urupfu umuntu azakomeza kubaho, bizagenda. Ibyo ni ibibazo abantu bose bibaza, bityo hakagira ibisubizo bavoma muri uwo muco wabo bagiye bubaka bahereye kuri ya mpano ya kamere Imana yabahaye. Ariko tuzi yuko ibyo bisubizo hari aho bigarukira, kubera ko nyine umuntu kuba ari ikiremwa bivuga yuko hari naho atarenga mu myumvire no mu mitekerereze aho igarukira. Niho rero Imana yabonye ko bidahagije gusa ko yamweretse mu kumurema, ahubwo yinjiye no mu mateka ya muntu kugira ngo imihishurire. By'umwihariko tuzi ko tutagiye mu mateka maremare yo gucungwa kwa muntu, tuzi ko kwihishurira umuntu kw'Imana byujujwe muri Yezu Kristo. Nibyo ibaruwa n'icyobohera twibutsa Imana imaze kubwira abasokuruza bacu kenshi no mu buryo bwinshi, ikoresha abahanuzi. Natwe muri iyi minsi turimo ariyo y'imperuka yatubwirije umwana wayo, umwana wayo Yezu Kristo. Mu kwigira umuntu kwa jambo, ukwemera kwinjira muri kamere muntu, yahaye umuntu agaciro karenze karushijeho, kandi ahishurira umuntu uwo ari we, aburumuri rwereka umuntu wuzuye uwo ari we. Ibyo turi bwumve Padre gudusobanurire l'homme réussi, l'homme parfait, igipimo, urugero tugenderaho ni Yezu Kristo. Niwe ndorerwamo umuntu agomba kwibonamo niba ashaka kugira ngo koko abo umuntu wuzuye nk'uko Imana ubwayo ibyifuza. Ibyo rero bituma Kiliziya muri bwa butumwa yahawe, muri rya banga yahishuriwe mu mwana wa Yezu Kristo, no mu butumwa bwo kwigisha amahanga, igerageza kugira ngo noneho ihuze iryo banga rya Yezu Kristo na za ngabire ziri mu mico itandukanye dusanga Imana yagiye iha abantu kugira aho nanone bikurikije uburyo bwayo mu ibanga ryayo igenda igira uburyo imurikira abantu ikoresheje umuriro wayo. Naho rero dusanga ko Kiliziya buri gihe ayisanze ikiri cyiza, igifite agaciro, ikinyuze mu kuri, icyakira kandi ikanagiheraho kugira ngo ibashe gufasha abantu koko bose kumva yuko bafite umuhamagaro umwe muri Kristo,
ariko wenda bafite intangiriro zitandukanye, kuko buri wese agira aho Imana yamuhaye gutangira ubuzima bwe, kuba nabimuha kubana nabo agahitamo, ariko ahitamo uburyo abana nabo, kandi bikaba byafasha isi koko kurushaho kuba nziza. Ubanza umuntu yahita yumva ko uratangarira umuntu, uratangarira ko Imana yamuremye n'ubwo buntu ko yabushyize muri we, ariko ukanatangara unagira uti Yezu Kristo niwe ukwiye kuba igitegererezo, urugero rwo kuba umuntu wuzuye. Ubwo se twagira tuti n'abatari abakirisitu bari kubwirwa cyangwa harabwirwa abakristo? Yezu Kristo mu kwigira umuntu, nk'uko Konsili Vatikani ya kabiri bitubwira, yiyunze n'icyitwa ikiremwa muntu cyose. Ariko muri ko kwiyunga n'icyo kiremwa muntu, akagira uburyo umuntu agenda amumenya kurushaho. Uwagize amahirwe yo kwigishwa akamenya ivanjiri, agira uburyo amumenya wenda mu buryo busesuye bwuzuye, ariko ntawe hejwe kuri Yezu Kristo. Kandi Roho Mutagatifu w'Imana nk'uko bitubwira, ntabwo tuzi ni nk'umuyaga uhuha, tutazi aho uhera n'aho ugana n'aho ugarukira. Yezu Kristo afite uburyo agera ku mutima wa buri muntu, ariko ni ngombwa yuko Kiliziya ifite iyo nshingano yo kumwamamaza no kumwigisha, imusobanura, imugaragaza, imuhamiriza amahanga yose. Ariko n'abataramumenya, muri bwa butumwa bwa Kiliziya hari uburyo Imana ikoresha kugira ngo igende ibereka ko aho bazagera ku ndunduro hose ni muri Yezu Kristo umwana wayo. Mu by'ukuri ni inshingano za Kiliziya, inshingano za Kiliziya zo kubwira abantu yuko bifitemo ubushobozi bwo kubaho nk'abantu, bwo kugira ngo ubumuntu bwabo butumwe bagira umuryango muzima w'abantu, ariko nta muryango uteze kuzagera aho Imana ibifuza utagendeye, utamurikiwe na Yezu Kristo, uko niwe rumuri rw'amahanga kandi niwe muntu wuzuye by'ukuri twifuza twese kugira ngo urugendo rwacu tuganamo ari we ruzatugezaho. Urakoze cyane Padiri Tharcisse, kuko uduhaye kumenya aho turangamira cyane cyane mu kiganiro cyacu, ariko ku buryo ucukumbuye kurushaho cyangwa se bwimbitse. Tugiye kumva nyakubahwa Padiri Adrien. Ndagira ngo ariko mbere y'uko tubwira ku kiganiro nyirizina, tubwire iryo jambo ubwaryo risobanuye iki, ubuntu? Imbere yo kukubwira inyishu y'icyo kibazo, nagira nshima ibintu bibiri. Ubwa mbere wavuze magiranire, urasubira. Jewe umubano natanguye wo gusaziramwo nawise magiranire. Rero abagabo barara kubiri bakarota rimwe. Inyigisho nama ntanga kuwa gatandatu iraba karanga, nayise magiranire y'imico. Kuwa gatandatu iminsi yose nimwashaka kumviriza, murafata site yitwa akaranga.bi. Muzosangamo byinshi cyane biraba magiranire y'imico, kugira wumve ko duhuje turi kure na kure. Hanyuma nawe mugenzi ahejeje kuvuga yavuze Yezu Kristo, nanjye namubwira rero ingene Yezu asa ashikira mu rwuzuye ini wacu rwose rwose. None rero ubuntu ni jambo duhuriye ko n'ibindi bihugu byinshi, kuva muri Afrika y'Epfo gushika muri Cameroon mu burengero no gushika muri Kenya mu buseruko. Ibyo bihugu byose bya Afrika yo hagati na Afrika y'ubuseruko, umuntu bamwita umuntu nyene iryo tsitso radical ndu yamaririho. Ni ukuvuga dusangiye rero n'abandi benshi ubuntu. Ni umuco ushobora guhuza Afrika nzima cyane cyane. Jewe naratumiwe muri Centre de Civilisation Bantu muri Gabon, Sisiba. Turi kumwe n'abandi babitohoza, naratwaye n'umugwi wo kubitohoza. Turabona neza ko duhuriye ku kintu kimwe. Ubwo buntu rero ni iki? Ubuntu ni ukuvuga ukwigenza mu buryo ushimisha icyo Imana yakuremeye. Nicyo gituma mu Gifaransa nabyise l'homme réussi.
ubwa mbere jewe nize iby'i Burundi mugabo bica bihura n'iby'abandi biraryoshe jewe nabirondeye ubwa mbere kera mu 1966 nyene hamwe n'abapadiri nkagira teza 1968 narondeye imigani 4,000 y'abarundi ndayiga neza ncangatora mu bwo bundi nyene bwubatse n'ubu nibwo ngenderako hanyuma rero ubwa mbere umuntu afise umutima nk'uko iwanyu mubivuga twese turabivuga umutima ngo munda haba umutima ntihaba umutsima munda haba umutima ntihaba umutsima bagiye batishyira umutima munda ariko umutima niwubayo si umutsima abantu rero benshi b'ubu bashira umutsima mu nda wonyene ata mutima uriho bagaca bacika ibikoko bagaca barondera amahera bagaca barondera indwara yo kubaha amahera amafaranga bagaca bikunda ikirenga bakakwega bikwengerako bagaca batware babi abo bose bashize umutsima mu mutima aho boshizeho umutima ni kami ka muntu kami ka muntu n'umutima wiwe icyo nacyo ni Kinyarwanda rwose niyo muvuga kami ka muntu n'umutima we ni ukuvuga ako kami ni ukuvuga harimo urukundo umwami ukunda ushira ku mutima rwose umwami akutwara kandi ukunda n'umutima icyo rero ni ikintu gihambaye kandi umutima niwo utwara ubwenge wiga ibintu cyangwa wumva ibintu mu bwenge gusa utugira urwenge urwenge ni ukuvuga ubwenge buri mu bubeshi urwenge icyenge inyaryenge bene ibyo icyo ni icya mbere mu bigize mu bafata nk'inkingi z'ubuntu cyangwa se characteristic ubuze umutima ubwenge bwawe buca bukora nabi aho wakuriza ubwenge bw'ukuri ubwenge buba mu mutima uca wiga ubwenge burimo agakoko urwenge hanyuma kandi umuntu nawe hariho abantu bafite ingufu cyane bashaka guteza imbere ibintu byinshi bakanihata rwose iyo adashyira mu mutima by'ukuri bacamwita igikoko naho yoba ashoboye ibintu n'umuntu rero yiyumvamo abandi akabakunda mugabo atazi kwigumya nawe nyine nta mutima afise umutima uragoye cyane umuntu akaza kubabara baca bagira ati nta mutima nawe nyine si umuntu akwica wo kwija rero ntushobora gutegeka ibyo bintu bitatu ari byo ubwenge ugushaka no kwiyumvamo ibintu abo ni bagira bati n'umuntu arakwica mugabo nta muntu aba gutyo agaca agira rero ikintu gikuru iwacu bita iteka namwe mubyita ngaho ubufura ni ukuvuga ukumva ko ufite agaciro ukumva ko utari imbwa ukumva ko urengeye utukutuku tw'ubusabusa hamwe abantu baja mu manyembwa nyene ukabirengera uri imfura uri n'iteka hano baryita induruburi n'ubwa mbere araza gusobanura nyakubahwa padiri mutarakomeza mwanya bavugaga umutima wa munda mu Kinyarwanda ho kuko ubu ngubu n'umuco wa Kirundi n'uwa Kinyarwanda yahuye mu Kinyarwanda banavuga ko ubupfura buba mu nda nanone kubera iki sinzi niba mwadufasha kubyumva neza n'ubwo ari Kinyarwanda uyu ni umugani w'ubu cyane cyane abantu bakunda inda kurya kandi ibintu bagira ngo hakora mu nda ubufura buba mu nda imfura n'irya ibyo ni bishyashya nayo imfura yari umuntu yigumya akiyima
kandi ashobora kubironka akabyiyima agasonza ntubimenye agahaga ntubimenye, uyu niwe muntu ni imfura ari n'iteka n'itekane. hanyuma rero hagaca haza rero ibanga mu kirundi n'ikintu gihambaye. Ibanga no kuvuga kwita ku cyo wemeye, kwita ku cyo ubwirizwa gukora, no kwita ku cyo wabwiwe ngo uhore. Ibyo bintu bitatu bituma umuntu aba umuntu w'ibanga. Utagira ibanga rero nta mutima agira, si umuntu namba. Niyo mpamvu tugomba kurangura amabanga, gusohoza inshingano. Voilà, umuntu udashobora kwizigira si umuntu w'ukuri n'umuntu yizigirwa ijana ku ijana. Uti ko ari burya naho nyene. Mu Kirundi rero iwacu baca bamwatira bakamugira umushinga ntahe. Umushinga ntahe ni kuvuga umuntu yishinga ukuri ahari, akishinga ubutungane ahari, akishinga umubano mwiza ahari, akabiramutswa akabitukwa bikenewe. Uyu rero ni umushinga ndahe, niwe muntu rero urumva. Umushinga ndahe ni ubuntu bw'umwuzurira. Nicyo gituma rero iwacu baratira n'uyu munsi kugira ngo bemeze ko uyu muntu amaze kuba irabiro ry'ubuntu. Acaba irabiro ry'ubuntu. Kwatira no kuvuga ukamwemeza imbere y'abantu, ukamuha indahe agakubita hasi ngo ahamagare ubwitonzi bw'abasokuru. Ati nina rimena rizomena inda ibanga. Yego cyane. Banza no mu Rwanda sinzi niba twabyegeranya hari n'ubunyangamugayo. Ni kimwe birahuye n'inyangamugayo cyane. Birahuye cyane. Aho birahuye n'umugabo. Umugabo ni gito. Umugabo agira ingufu. Mugabo hatagira ubutungane, adakunda ukuri. Byamabiriho. Hanyuma rero agahenda kandi akiyumanganya, akihangana, ntata ubwenge, ntata ubwoko. Ikiro kirambaye cyane. Babita gutuguta ubwoko no kuvuga hamwe ubikijuju utazi kiri kurakora. Ubwoko. Ibyo rero abasokuru barabishingira ko cyane. Ni Bujumbura ku Babirigi, Umurundi arwaye n'Umunyekongo arwaye ntibyari kimwe. Umunyekongo avuze induru rwose, naho Umurundi akariye. Mu bitaro bya Prince Jean hari Abanyekongo, n'ubu munsi hari Abanyekongo benshi n'ibindi bitaro. N'Abanyekongo badukurikiye. No mu kiro ntabwo ari umwe. Abasi kimwe nabo. Twe turarinda, kurinda rero n'ubundi umuntu atazi kurinda si umuntu nawe. Umuntu ni kumva ko ari kaminuza. Hanyuma rero agaca akunda abantu, akitwaririka abandi, akumva ko abashinzwe si ukubitwaririka kwa Kigombe gusa ndabafashe, no, ndabashinzwe aho ndi hose. Ndi umuntu ndabwirizwa kwishinga abantu bose bari aho n'ibintu byose biri aho, gushika no kunyegerera. Niko nabivuga. Ubunyegeri mabwumva reformi tujya twose umushinga nawe ukaba umuntu ugomba kubiraba urabishinzwe rwose. Hanyuma rero ugahera ku bawe mugabo Barundi ukabitwa Abarundi kuvuga abantu tumufana wabivuze ndabishika ko nabyo ukitwaririka rwose. Umuntu akwegereye uwo ari we wese aje aguhaye aje ukamuramutsa mukabonana mukitwaririkana. Ndibuka nagiye Paris kuraba sinema ya Gandhi, ndaciye nicarana n'umugore wo muri Antille, ndagira muramutsa ndi bonsoir madame, hamwe bari mu turito hamwe dufise umwanya wo kuvuga. Hanyuma nawe ati vous saluez alors que vous ne me connaissez pas. Undamutsa kanzi nanjye turi Abanyafurika turaramutsa umuntu wese tubonye ku cyubahiro.
On n'est pas en Afrique ici. On est à Paris. ntabwo turi muri Afurika ahubwo turi Paris. mu Bufaransa. ambariye gumya ati ndi turi muri Afrika turi muri Paris. Naciye mbona ko ari umuntu udashobora kuvuga uyanga. Naho Abanyafurika ntabwo bari babusize. kari kuri ingubita. Urumva rero ubuntu buratuma witwe kandi byaranyereye rwose. Abantu twagendanye tutazi neza tugatura tugakunda. Hanyuma mwari muvuze gutyo ntabwo ari kubaca mu ijambo yaba naho ngaho mwacaga hirya no hino aho mwabaye hose. Ese uwo muco cyangwa iyo ndangagaciro y'ubuntu mukabona tubwiye inkingi zigize ubwo buntu, ese Afurika cyangwa se nanjye kuvuga ngo Burundi yabisangiza isi yose, bumva ibyabayeho mu Bufaransa ibyo ni iby'isi yose, n'iby'isi yose mugabo tubyita ukundi kandi tukabirushanywa ukundi. Hari abarusha abandi mugabo ni iby'isi yose ibyo. Nicyo gituma rero ubuntu burashobora kuba intererano ikomeye yo guha abazungu, kuko abazungu basigaye bashyira mu nda umutsima ntibashyiraho umutima. Banyakugesera aho bari n'amakosa ntitubashobora kubafasha ibyo. Hari igihe ko baduha gusa twe ntacyo twabaha, kandi ubwo hari ikintu nabo twabigisha n'ubwo ariko bamanyama yaheze dukeneye rwose. Hanyuma rero ngira mvuge ni ukwitwararika ingenzi umuntu akugendeye. Kera umuntu ashitse mu rugo rwawe utarugarira, kuko kugarira no gupfunga, wabwirizwa kumuha indaro ku nguvu, utabigize abashinga cyangwa gucira urubanza bakaguhana. Apfa kuza utarugarira utarafunga. Ryari itegeko. Ndibuka tukiri abana twaca turarira, bashobora kuba n'abasuma baje gutata, baje gutegura ngo bibinga, tugaca tugabura ibihe byo kuguma tutaryamye no gukora izamu. Bibaze gukora izamu mugabo wamuhaye indaro ntibashobora kumwirukana. Hariho n'umuntu wimye indaro ahantu hamwe aca avuga ati muri iri joro nta handi nja, mushake mpfire ngaho. Bumvise ko avuga ati mushake mpfire ngaho, baca baramuha indaro. Agapfira iwabo byari bamuha icumbi, indaro hospitality rwose. ni itegeko rikomeye rwose kandi Afurika nzima. mu Kinyarwanda ho kuvuga urugwiro nziza. Mugabo mu Burundi twari dufise ibintu bibiri bitagenze neza, nuko ibyo kenshi babigirira uwawe ukunda cyangwa umwegeranye, nayo mu Burundi no kuvuga utazi we tumutegeranye bagira duke bica bituma wabivuze ngo wari hanze umwana w'uwundi ubabaza, ubigisha umwana w'uwundi koga akazibiza uwawe. Umwana w'uwundi akurya muyaga yimba guhisha ivu, donc uca winuba. Mu Burundi turinuba cyane rwose. Aho rero nagahaze kacu bwa kabiri, kandi gahaze n'urwango twese dufise nyine mufise. Urwango rugutuma wanga umwasi ku itegeko. Inzigo kandi si inzigo gusa, urabwirizwa kuko ujya muntu yanga so umwana nawe, umwana w'umwansi niwe mwansi. Aho rero niho byari bigoreye, twaca tugira urwango tukarushira mu nizayipine, kandi tukabishyira mu mico, tukabigira ishaka, tukabyemeza ko ari ibyo ukihora uzi ko wagize neza. Hari n'igihe birenga rwose no mu muryango cyangwa abantu baturanye bikagira ukabona bigiye mu rwego rw'ibihugu, ariko umugani ntumutahane uri mu bibi rwose cyane. N'ubukirisi buraburwanya gutaza umurundi amurunda mu nzu. Kuva ku bambi ba kera byari biri turibwira ko tuzobirengana buke muri East African Community. Aho rero ngaca ndababwira ikindi, ibyo byose navuze byaratosekaye rwose ku Babirigi.
ababirigi baratwangishije n'amateka. ubuntu bwacu. Hanyuma rero duca turituna dushaka gucika umuzungu. Abakera bo ku babirigi bashaka gucika abazungu, mu nyuma twarabibandanije. Muribuka na ka karirimba muri ibyo ngaha yaririmba, sigaye ndi umuzungu nitwa bato ese nawe waragakurikiraga no kuba umuzungu yarabaye ishyaka. yego ibyo rero byaratwikiye rwose. duca turata imizi y'iwacu, ntutegere n'iby'iwanyu bikakunanira gutegera, ugaca wumva ko iwanyu ari hakurya, ugaca urota kwibera iwabo mu bazungu. aha rero tuba tubura aho niyo dushinga imizi iwacu. mu nyuma rero aho twicaniye tukagira ishyaka ryo kwicana tukamarana, izi ntara zacu zarabaye akaramanda, zarabaye rurangiranwa mu kwicana. ibyo rero byaratwononeye ubuntu rwose. ubu ni ukububyura no kugira ngo turere ubu ngaruka kuri mwe bavuga bati ubuntu bwuzuye ubukirisu. ubaye umukirisu bwa buntu bwawe bwose kujya bumeze buca bujamo Yezu Kristo, ukajamo ubutatu bweranda, Imana Data ukaba umuvyeyi wa bose, Imana Mwana ukaba umuvukanyi wa bose, Imana Umutima Mweranda ukaba umugenzi w'abantu. naho mutaba muri kumwe mugabo akabakorera ibyiza nk'uko wowe uri umugenzi, ukabaha ibyumviro n'ibindi. ubaye umukirisu rero ucuronga ubuntu bw'umwuzurira. ubuntu bw'umwuzurira rwose iyo termini nziza cyane. nicyo gituma rero dukeneye rwose ubu dushaka gukora icyiza cy'ubukirisu iwacu ngo duhuze ubuntu n'ubukirisu. jewe ndabyita eticulturation mu gifaransa, ni ukuvuga interaction éthique de culture, ni ukuvuga uguhuza imico uciye ku kwitwaririkana ubuntu. ahora turabwirizwa kubishikako rwose, turabitangura twigisha ibyo byose tubyigisha bigenda bimanye. ubukirisu bugenda bumanye n'ubuntu ntibyinjiranamo. ngo rero twige nyine tubabyinjizana. yego turabashimiye cyane Padiri. rero turaza kubagarukaho mu kanya rwose, kuko hari naho muraza kudufasha gusubiza cyane cyane nk'urubyiruko cyangwa se twese ariko n'abakuru bakavuga ati ibyo bintu nibyo hambere ntabwo ari iki gihe kandi tubikeneye ndetse kuruta uko twaba tubitekereza. nagira ngo rero Padiri Pascal mudufashe. Padiri yadufashije kumva muri rusange uko Kiliziya ihuza iyo ndangagaciro n'ubutumwa bwayo kandi ikaba yayivomamo byinshi muri iki gihe, ndetse tukanarangamira na Nyagasani Yesu Kristo. twumvise igisobanuro cyangwa se igisiguro cy'ubuntu ndetse n'ibigize ubwo buntu, ariko kandi tunabona ko bwagezeho bukanasenyuka, hakabaho no kubwubaka. n'icyo twakora muri iki gihe cyangwa se uko twarushaho kubugarura mu buzima bwa buri munsi. ese Padiri Pascal, ubu biteye bite muri iki gihe cyacu? si iyo ndangagaciro gusa ariko n'ibijyanye n'iyo ndangagaciro biteye bite? twigarukeho. urakoze Padiri Jean de Dieu. indangagaciro y'ubuntu uko bimeze kuri ubu ngubu, mu kanya Padiri Adrien aravuga ati yaracitse, yavuze n'inkomoko y'abayiciye, ariko natwe dufitemo uruhare rwacu. yaratosekaye yahuye n'ingorane cyane. muri ino minsi n'indangagaciro ifite ibibazo byinshi kandi biturutse ku cyo twita ibigezweho, kujyana n'ibigezweho, la modernité. La modernité, kumva ko ugomba kujyana n'ibigezweho, ukibwira ko ibigezweho bikuraho iby'ibanze, iby'imizi abantu bagombye kugenderaho. hari ikintu cyateye kuri ubu ngubu ubona kirwanya rwose iyo ndangagaciro y'ubuntu. ni byinshi. cya mbere navuga gushaka ibintu, ubuzima bushingiye ku bintu bifatika, icyo bita mu gifaransa le materialisme. gushakisha ibintu, wa mutsima. icyo rero cyatumye
bwa buntu bubura nyine bwa buntu ari umuntu burabura n'ubuntu ubuntu bujyana muri cya kintu cyo kumenya gutanga no kwitanga gutanga icyo ufite no kwitanga ubwawe gratuite ugasanga icyo kintu rero mu gushaka ibyo bintu gusa ukabikusanya ukabishyira aho ngaho ariko nta mutima urimo ari umutsima gusa ugashakisha umutsima gusa ariko umutima ntawo ibyo bintu biriho kandi nibyo usanga abantu bashishikariye cyane muri iki gihe ibintu byose usanga ari ukugura ibintu byose ni ifaranga ni ukugura ni ukurundanya ni mpanguhe niba nta kintu umuntu aguhaye cyangwa nta nyungu umutezeho ni ukuvuga ko ntacyo ugomba gukora aho ngaho ni ukuvuga ko bwa buntu bwabuze ngira ngo ukunda kuvuga ngo pas d'intérêt pas d'action cyane ni imvugo nyine yateye kuva mu minsi yashize mu batoya n'abazungu babise iyo ni ideologike izungu rwose itariyo niba nta nyungu mfitemo ntacyo nkora mbanze ndebe ko inyungu n'aba mfite mu bintu hakaba ikindi kintu rero nakwita kuba nyamwigendaho ubu nyamwigendaho bwamaze kuba ikintu gikomeye cyane umuntu akumva ko ibintu byose ari we wenyine ni we wenyine ntareba abandi kandi Padiri Jean de Dieu mutangira mwatwibukije yuko ubundi umuntu yagombye kumva ko ari we ariko ari uko yigereranyije n'abandi abo umuntu ari uko ari mu bandi niyumvise njyewe uko ndi njyewe ubwanjye ntabwo nshobora kubaho ntafite wowe nagira wowe tukagira twebwe twese hamwe icyo gihe nibwo tuba koko abantu buzuye buri wese akaba umuntu wuzuye ariko nyine kuba nyamwigendaho no kudashaka kureba ku ruhande ngo urebe abandi indifference ni ikintu gikomeye cyane nyine cyamaze gutosekaza indangagaciro yacu y'ubuntu bikajyana rero no kuba usibye no kuba nyamwigendaho no kumva yuko umuntu ari we ku giti cye wenyine ugize abandi umuntu akumva yuko ari we nanjye vuba ni we mukondo w'isi abantu bose bagomba kumureba we akaba hejuru yabo abantu bakamushyira bakamuhereza ariko we nta kintu atanga centre du monde rwose umuntu akumva rwose ko ari we abantu bose bareba nta kindi cyongera ni ikintu gikomeye cyane kuko bituma noneho ari ukuvuga ngo buri wese yimenye chacun pour soi buri wese yimenye buri wese yimenye rero atamenya abandi ntabwo byaba ari byo nabo bamumenye kera hari ukuntu twajyaga tuvuga abantu benshi bavuga igiswahili kivanze n'iringara ukavuga ngo angalia ngambo na ngambo urebe no ku ruhande ni ukuvuga niba urimo gusangira n'abantu ufite ibyo mugomba gusangirira biri hariya ariko ntugende wiyarurire wenyine ngo uzane ya byose ubimare ureba hirya no hino umenye ko ari ukuri inyuma ifite isahani idafite ikintu kiriho angalia ngambo na ngambo icyo kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko ibyo bitukora ikintu nyine cyo kuvuga ngo chacun pour soi oya buri wese ugende ariko ujyanye n'abandi tugendere hamwe tujyane n'abandi rwose ngiye kuvuga ngo banza ari ya synodalité turimo kandi ibyo bigakorwa mu bice byose bigize sosiyete ibyo rero bitushaka kutugarurira ya ndangagaciro izwi cyane muri Afurika muri rusange y'ubufatanye n'ubwuzuzanye nayo kuko ubunyamwigendaho byaciye iyo ndangagaciro indangagaciro y'ubwuzuzanye n'ubufatanye niyo iza ikagira bwa buntu hari igihe muri iki gihe twibwira yuko iyo ndangagaciro hari benshi bashobora kutubwira batari ko ibyo muri kuvuga ntabwo ari byo ubufatanye burahari ati none se niduhura ku cyumweru tugahurira mu bimina aho dukora tugatanga amafaranga akazagira icyo tubyarira ibimina ntabwo ari ubufatanye ntabwo ari ubufatanye bwa nyabwo ni bwa bundi twavuga ureba icyo umuntu mugenzi wawe akeneye nawe ukakimuzanira ukakimuha kandi udategereje ko akikwishyura byanga bikunze aho ngaho rwose hahita hahura neza n'ivanjiri ya Yezu Kristo hariya avuga ati
niba ucuje ubukwe ntuzatumire abo mungana kuko nabo bazagutumira ahubwo ugenda utumire abakene utumire abatishoboye n'abadashoboye kubera ko bo ntacyo bazakwitura icyo gihe ushaka kuvuga ko Imana niyo izakwitura mu kigwi cyabo. Ni ukuvuga rero yuko bwa bufatanye bwa kera ni kwa kundi umuntu yabaga afite urubanza abantu bakaza kumufasha. Habaye ubukwe umuntu yacyuje ubukwe ntaho cyuza ubukwe wenyine. Nta nama z'ubukwe zabaga icyo gihe. Ubu ngubu usanga nyine ubwo buntu dushaka kubushyiramo ingufu tugakoresha inama z'ubukwe buri wese azaza n'iki n'iki ariko kubera ko akabikora azi ko nawe ntacyuza ubukwe ariko bizagenda akabikora mu mibare ubundi byabikoraga. Umuvandimwe umuturanyi yacyuje ubukwe ngomba kumutwerera nta n'ubyibutsa umunsi runaka barahari natwe tuzazana iki n'iki uzana igiseke uzana ikibindi uzana ibintu ibyo ngibyo. Habaye ibyago umuntu yapfuye abantu bakaza gutabara ni ikintu umuntu akomya akaruru kubera ko hari umuteye abantu bakaza gutabara. Ibyo byose ni za mutima z'ubuntu ni wa mutima nyine wa kimuntu w'ubuntu ariko ubu ngubu usanga bugenda bubura. Mu kubigarura rero Padiri Adrien yatubwiye yuko hari aho byagarukira hari aho twahera kugira ngo bigende bigaruka. Nyakubahwa Padiri ndagira ngo bace mu ijambo tugira akaruhuko gato cyane kuko turagaruka n'undi tugaruka kuri ibyo ngibyo byerekeye kugarura indangagaciro ariko nibyo byose tubona ko umuntu akwiye kubakiraho ubuntu bubyara umuntu. Ndagira ngo rero ku buhanga bw'ibyuma mudushyirireho ako karirimbo banzaye naho bagira bati bimeze nk'amavuta y'amamenano amanuka mu bwanwa bwa Aroni. Murakoze cyane rero ndakwibutsa wowe ukurikiye Pacis TV na Radio Maria Rwanda ko turi mu kiganiro sobanukirwa no kwemera kwawe. Insanganyamatsiko y'uyu munsi muri kiganiro ni umwihariko w'ubuntu mu kubaka umuntu buzima. Dufite abatumirwa batatu muri iki kiganiro. Padiri Adrien umaze kutubwira byimbitse ibijyanye n'ubwo buntu, ibyubatse ubwo buntu, kandi akanatubwira nuko twakubaka ubwo buntu. Ariko Adrien se Adrien ntabona yego Padiri Adrien ntabona ari kandi na Padiri Tarsise ndetse na Padiri Pascal tumenyereye cyane muri ibiganiro bakomeje kudufasha rero. Nagira ngo Padiri Pascal mukomeze mudufashe ubu twakora iki kugira ngo tugarure ubwo buntu bwagiye busenyuka ariko nubwo umuntu uko bijyanirana. Muri rusange twahera aho bwasenyukiye ni ukujya ku isoko aho bwasenyukiye akaba ariho tugomba guhera tugarura. Hari umuhanga muri Cameroon watekerezaga cyane twa Ebusibulaga Fabien bavuga ati niba n'inzu yacu twigiragamo imico yarasenyutse ikaba yarahiye mu rundi gakongoka
tugende dushake ivu ryasigaye turirundanye twongere tugire akantu tuzamuraho gatoya nawe nakatangana n'inzu yasenyutse yahiye ariko tugira aho duhera niba uriva yego ni ukuvuga rero hari ahantu henshi twahera duhere mu muryango ubwo buntu bwigirwaga mu umuryango akaba ariwo bahererekanya ubwo buntu uribuka yuko umwana iyo wabonaga umwana udatanga akaba umwana gito baramuhanaga cyane ati uyu mwana azaba igisambu azaba ni gito umuntu aje mu rugo arasuhuje umwana ntamuha amazi yo kunywa asigaye mu rugo bakutozaga kumenya gutanga amazi yo kunywa ako kanya uramira umugenzi ibyo Padiri Adrien ntabona yavuga ku kanya uramira umugenzi ni umuntu ukomeye cyane ni umugisha ariko tuya tuvuga umushyitsi ni umugisha nk'umuryango ahongere hagaruka icyo kintu ibyo ni ibintu rero byari bikwiye kubera ko usanga imiryango yacu muri iki gihe ariko abanyamwigendaho ku buryo umuntu adashaka no kumenya n'umuturanyi umwana w'umuturanyi ntashobora kuza aba ari ikibazo abana barasangiraga aho basanga ibiki bihari bakabisangira naho ubu ngubu umuntu araza bakavuga ati n'ibihari mujye kubihisha ubwo abazungu nyine ntabwo baba bakubaze ku meza baravuga ati birapimye nyamara mu kinyarwanda bavuga bati hatari umwaga urukwavu rwisasira batanu hakaba mu mashuri ishuri ubu ngubu muravuga ko ari ryo torero ry'ubu ngubu aho abantu bigira indangagaciro kandi bakamenya kuzishyira mu bikorwa ku ishuri aho abana benshi bahurira urubyiruko niho naho hakwiye gushyirwamo icyo kintu abantu bakamenya yuko bashobora kwigiramo bwa bufatanye n'ubwuzuzanye ntihagire bamwe batunga byinshi n'abandi bike n'abandi babinazi bari aho ngaho hari ikibazo kijya kigaragara ugasanga winjiye nko ku kigo cy'amashuri uhita ubonamo mu banyeshuri baho ukabonamo ko banyuranye cyane harimo bamwe bigaragara ko rwose bava ahantu hakomeye ukabona ko hari n'abandi bakennye cyane ishuri wabonamo rimeze gutyo ryaba iritoya ryaba irikuru ryaba kaminuza haba hari ikibazo kuko winjiye ubundi mu kigo cy'amashuri ukabona ko wareba abana 300 ntubasha gutandukanya uturiye akomoka kwa minisitiri uyu yakomoka mu giturage runaka ku muntu w'umukene ntubibone icyo uzavuge ko bwa buntu bushoboka yego ko niba bahuriye mu mukino ntabwo azaza avuga ko ari uwo kwa kanaka azavuga yuko afite ingabire yo gutera umupira neza hanyuma abandi bavuge bati turamushyigikiye turamufasha ariko bagahuzwa n'icyo bari cyo ntibahuzwe n'inkomoko bavuyemo n'ishuri rigakora rikagiraho umuhate wo kugira ngo babe basa bahuze kandi babafate kimwe icyo kintu ni ingenzi byadufasha twubatse uburere n'uburezi mu mashuri yacu nk'ikintu nk'icyo ngicyo abana turera byabajyamo ugasanga hari ikintu kinini bitanze nagaruka rero ku kintu gikomeye ahubwo twahoze tuvuga mu kiliziya turi muri kiliziya gatolika niho tuvugiramo muri kiliziya yacu ni indangagaciro isanzwe ariko noneho tukabwirizwa kuyigarura cyane isanzwe ihari hari byinshi bikorwa bijyanye n'icyo kintu cy'umutima cy'ubuntu niyo mpamvu habaho karitasi ni ikintu gikomeye kandi koko gishyira imbere umuntu gikorerwa n'umuntu ariko atari karitasi y'iby'ubuntu bica ubuntu bakabusobanura karitasi y'ibyaragusa ni amatsiko y'urukundo rwa rukundo nyine rugenda rukirenga rukareba mugenzi wawe rukareba undi ibyo rero nibyo bishobora kongera byaremamo umuntu kurema umuntu mushya wuzuyemo bwa buntu na bwa bumuntu hakaba rero ahantu abantu bakorera mu mirimo inyuranye hirya no hino aho bahurira burya abantu biriranwa umunsi ku wundi burya nibo bashobora kuba barema bwa buntu bugashoboka ni ukuvuga yuko buri wese ibyo yarayemo n'ibyo yiriwemo bigaragarira aho ngaho niba umuntu yari afite ikibazo mu rugo yararanye ikibazo cya kibazo yararanye ku kazi ke byanze bikunze cyaza kwigaragaza kenshi usanga buri wese yireba
noneho ubu haje n'ibikoresho byacu by'ikoranabuhanga, buri wese aba yireba, urareba kuri televiziyo yawe, urareba kuri telefoni yawe, ukuri iruhande ntacyo akubwiye. Nyamara ubuntu ni bwa bundi nyine wumve ko umuntu ukuri iruhande ni umuntu nkawe, ni umuntu nkawe. Aho nawe ugaruka kuri bwa bukristu, uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Muvuze ahantu hatatu rero h'ingenzi, yaba umuryango, yaba ishuri na kiliziya, ariko ubwo kiliziya nabyo byombi bihita bigaruka n'ubundi kuri wa muryango. Nyakubahwa Padiri turabashimiye, turabagarukaho mu kanya. Nagira ngo Padiri Adrien Ntabona mudufashe, ubanza hari abavuga bati ibi bintu muvuga muri iki gihe byataye agaciro, ntabwo ari iby'iki gihe, n'iby'abasaza, n'ibyo mu gihe cyanyu, ntabwo ari urubyiruko gusa, ariko bigasa naho bavuga ngo murashaka gutsimbarara ku bintu bitagifite umwanya. Nagira ngo ariko mubanze muhere kuri Afurika y'Epfo. Hari igihe iyo tugiye kuvuga ubuntu bavuga bati na Afurika y'Epfo, mwavuze ko Afurika hafi ya yose ifatiraho, n'uwajya gushakisha ubuntu ukabona ahita haza cyane cyane Afurika y'Epfo. Muratubwira n'icyakorwa kugira ngo ibyo u Rwanda, u Burundi kimwe n'ino mico ifite kuri ubwo buntu birusheho kujya mbere, cyangwa se isi irusheho kubimenya. Ese murasubiza iki umuntu wavuga ngo turatsimbarara ku byahise, ku bitagifite agaciro, n'ubwo wavuga ko ari byo mu bihugu bimwe na bimwe? we ntabwo ndababwira ndi utazi iyava namenye iyaje. Nicyo gituma rero bakeneye kwihweza rwose iragi baronse, bakamenya ko ariyo ribagize icyo bari ubu, naho batashaka kubyemera. Cyavuye aho ikizungu cyaraje kikigisha ibindi, mugabo igikuru tugendera ko cyavuye ngaho. Nicyo gituma rero jewe icyo nifuza rwose ni indero y'imuhira. Yego, ubu turakwiye rwose kwitwararika indero y'abana bacu imuhira. Ubwa mbere bakavuga n'ururimi rwabo. Nta kintu kimbabazi Bujumbura ng'umwana agira akantu gatoyi ahawe, nyina agaca avuga ati qu'est-ce qu'on dit, ati merci, akabivuga mu Gifaransa. Wa mwana akiga kuvuga mu Gifaransa kuva gitangura kwiga kuvuga. Ibyo ni amakosa. Ntarange maternelle. Oya no kuri mu Rwanda la Munyafurika akeneye indimi zitatu: ururimi avuga muhira langue maternelle, ururimi avuga mu karere abamwo region, n'ururimi ruhuza n'amakungu amahanga. Mu mahanga. Ibyo bintu bitatu birakiza, indimi zitatu zirakenewe. Cyo gituma dukeneye kuzigisha rwose neza na neza. Rero indero y'imuhira nicyo gikuru. Pascal yabivuze neza, nabishimye rwose. Umwana akabona ko atari wenyine, atari karadoganya mwigendako. Umwana akabona ko ari urunani rumufatanya n'abandi. Uwo harateye nawe ubu telefone tugendana. Umwana abonye rero ushobora kumutiza telefone ngo arabe ibintu bita ibije. Iwacu twabyita ibije. Imikino muri telefone cyangwa muri telefone. Yego, cyangwa games. Umwana rero uramushyira uruhande, ntakubone, ntakuvugishe, ari muri ibyo bije, ibyo bigames. Nicyo gituma rero ngaho dukwiye kuza turabuza abana bacu kwama kuri ibyo, kubibaka, kubibimba, bakabironka rimwe kugira ngo abantu banezerwe gatoya, mugabo gatoya gusa. Nayo twabona ibyo ni ishano ribi cyane, kuko umutwe wiwe ucuhengamira ngaho, agushika hamwe n'ibyigwa bidasubira kwinjira mu ishuri. Ibyinjira n'ibyo hamwe ari mu ishuri yumviriza mwarimu, akumvira atayibuka bya bije, agahita asamara. Ni nk'uburozi. N'uburozi rwose. Rero indero y'imuhira ababyeyi batwumviriza ntibitwaririke rwose indero y'imuhira. Hanyuma rero hagaca haza umubano. Abasokuru batubwiye bati umubanyi niwe muryango. Umuryango uva ku muryango. Ni ukuvuga umuryango ni ukuvuga la porte.
umuryango duhera ngaho je ndibuka data ahishije inzoga kera nyene yatumira ababanyi kandi akabigira abyihweje neza ataravye umuryango w'amaraso karaba ababanyi abaturanyi jewe kandi abo bantu yatumira ntarinda bazi epfa kumbwira ati sha bimenye gaca ndabimenye donc ico kintu cyo kubana neza kwitwaririkana atakamupfana kubera ko musangiye aho muba ico kirambaye cyane tugishira imbere yego mu bukirisu rero hakaba hari ikintu caje gikomeye rwose dushobora mu byinshi imibano imiryango remezo imibano iwacu bayita imibano mu Kristo imiryango remezo nibyo mwavuze neza bijya nagatangaza birimo jewe naratewe iteka na papa ndaba icyo bita personal ndaba najewe hamwe n'abepiskopi kugira ngo ntangije ngira ijambo nanje muri ibyo bintu sinari umukozi wabo twarangana nari imbere n'umunyamabanga w'umurwi umwe itsinda rya sinode itsinda sitari umurwi nyine w'urubupe umurwi w'abafrancofone kugira umunyamabanga wabo aho rero barashinda abepiskopi ba Afurika ikintu dufite inako ibibano mu Kristo imiryango remezo bati ibyo nibyo bizotuma ekereziya ya Afurika ishinga imizi ubu rero tubishiremo muri iyo mibano mu Kristo ibintu bitanu baje nabikozemo narabyumviriye nyuma ibintu bitanu ngenda babwire icyambere gusengera hamwe baraba ubuzima apana kuvuga ibisabisho gusa kuraba ubuzima kwihweza bagasoma ijambo ry'Imana bakarihuza n'ubuzima cyangwa bakaraba ubuzima bwonyene bagaca bashyiramo umuco w'ijambo ry'Imana gusengera hamwe icya kabiri ukwitwaririka indero y'urwaruka muri ako karere ubwa gatatu gutatura abatase iyo bariho gukosora gufasha abantu bumvikane bagize icyo bapfa ukabafasha kukirengana ubwa kane kwitwaririka ibidukikije environnement icyo kirambaye cyane aho turi hakaba heza tukayitwaririka ubwa gatanu naho gutezanya imbere gutezanya imbere aho abantu baba ibyo rero abanyafurika babigiyemo baca batuma wa muntu ukamunyamwigendako yumva ko abandi bariho wa muntu karadoga akumva ko atagowe niyagori n'abandi yitwaririka bamukunda ibyo bintu bitanga uwo bishyira mu mibano remezo mu mibano Kristo bigakomera bose mbere jewe ko ndabivuga twagiye muri synodalité dukwiye kwiyumvira ingene twoshikana ubukristo hariya mu mibano mu Kristo ingene ukwigisha ijambo ry'Imana byoja hariya kugira ngo abantu batari bashikirwa ko mu isengero bahura ari benshi batanazinanye icyo kintu rero kuri jewe kirahambaye hanyuma rero uko Pascal bivuze naje ishuri ndayishingiyeko ishuri niyo ishobora kwigisha ubuntu cyane iyo umwana atanguye gukura ishuri ikaba umuryango umunyeshuri ntabwo ntiyumve ko ari wenyine karadoga nyamwigendako abandi n'abaryango ntibasangiye amaraso ubwo basangiye umutima ibyo rero bakabyitwaririka rwose gushikamo umwana agize icyago abandi bana bacamutabara no guteranya amafaranga bakateranya kugira ngo bamuterere abuze icyo akurikiye yarwara bakamurwaza yaba yabuze atafashe inote bakazimufatira yego cyane ishuri ngo tugira umuryango tutoshobora byinshi rwose bagaheza
bagaca batezanya imbere mu kwiga bagafashanya kwiga aho bafashanije kwiba nyakubahwa padiri akaririmbo natoye bwira abanyeshuri ko nabaye umwibutsamana umunye kuva 71 gushika 2016 imyaka yose nabaye mu butumwa namye ndi umunyinduri university ariko natoreye abanyeshuri bakavuga gutya ihanuru hahenduka gwe mu manga ihanuru hahenduka gwe mu manga umunyeshuri w'ikigabi kimukubarira ihanuru hahenduka gwe mu manga abandi bajya kwiga gategura kwiba n'ubu hanyuma rero kandi bagaca bahanurana bagaca bafashanya kwigenza neza namwe bakaririmba kandi gaca kazamo umukobwa w'ikigabi kimukubarira ihanuru hahenduka gwe mu abona bagenda tazi niyo bajya karira gahwera ati nimunsi igihe turajyanye abanyeshuri rero bakimenyereza kuza bararabana ingene bigenza baganurana kandi bakubahukana bakanubahana aho rero ishuri yogira akamaro kanini icitse umuryango abandi baza kurondera ubumenyi gusa bari kurondera ubuntu nyakubahwa padiri rero murakoze cyane nagira ngo rwose tubashimire kuko urumuri rwanyu rurakomeye ariko nubwo byaba ikiganiro kwacyo nagira ngo mukomoze gato twagize ubwicanyi yaba mu Burundi yaba mu Rwanda bigeza no kuri jenoside Afrika y'Epfo mu kanya nayobajeho kubera ko ubwiyunge ese indangagaciro y'ubuntu yagira ruhare ki muri ubwo bwiyunge muri ubwo bumwe n'ubwiyunge atari ubw'abanyarwanda cyangwa se abarundi gusa kugira ngo ifashe n'indi mico yose abantu bahurira hamwe ntabwo ari Afrika y'Epfo niyo mpamvu navuga ngo mbabarira mbere kuri Afrika y'Epfo mugabone nshikire n'abandi bambarira ikibazo nukuri ubuntu dushatse kubukomeza barashima tubikuye muri Afrika y'Epfo n'ivyita kwigira ku bandi Mandela no kumusonera bose baramubajije rimwe abanyamakuru bati mbega ingeso nziza yagufashije gusumba ibindi nk'umutware mwiza niyi acavuga mu Congereza ati humility kwicisha bugufi twebwe abakristo rero twararonse iyo ngabirano ya Yesu Kristo muri ibi bibazo by'ubuntu ntitubishyiremo amanyama ngo kwiyemeza no kwicisha bugufi Mandela rero hariho akantu karyoshe nkeneye kubabwira baramupfunze baca bamuha abamurinda nawe atagira ati mbwirizwa gukunda abo bantu baje kunyigisha urwango mbwirizwa kumenya gukunda umwansi wavuze ubwicanyi kwiga gukunda umwansi rwose hanyuma ati mbwirizwa kubereka ko ndabakunda bagaca babyaga bagakina amakarata hamwe bakamukunda b'abapolisi rwose abazunguru nabo ba Afrika y'Epfo babonye ko bakundanye na Mandela bagaca bahindura abapolisi bakajyana abandi nabo bakaguma bamukunda gushika hamwe abanyamerika bafise ijambo rinini ku isi yose bavuye babwira umuzungu de Klerk batuzo gusubirira n'uryango utegurire baramupfungura rero bamupfunguye arabona perezida abaye perezida aca ashyira abapolisi imbere y'abashefu d'etat bakuru b'ibihugu imbere yabo muri protocole abaserukira abapolisi atabani babanyigishije ubuntu abandi boniye kuko narize gukunda abatankunda kandi byaranyereye ndasabye rero abanyafrika muri Afrika y'Epfo abirabure ndabasabye ntibanga abazungu
uramutse wanze abazungu uzoba ubaye umunyororo wabo kabiri. Ubwa mbere wabaye umunyororo wabo ubuzima, ubwa kabiri wabaye umunyororo mu mutwe wa rwango bakwigishije ukirugumamo. Urumva umunyororo nibwo bugira ububi kandi ati rero nshaka kwigenga, mwebwe nimwigenge muve muri urwo rwango. Nicyo gituma bataciye baja mu mangazini mu rudandazo gusahura. Nabyo nuko ni Mandela yabigize rwose rwose, kandi ibyo rero ndabizi neza kuko naronse kasete yabyo. Nge nahironse biratwenza. Ambasaderi wo muri Amerika yaratumye umuntu kumbaza ati muri accord d'Arusha twagize accord muri 2000 twebwe ati Clinton azoza arakeneye rero arakeneye akajambo k'ikirundi yoshira mu ijambo ry'ibura nanje ndababwira umunyamuntu rugendo uvuga uti turi kumwe mwebwe Abarundi turi kumwe. Hanyuma ndumviriza ya kasete aca avuga rero arepeta ibyo byose, asubiramo ibyo byose bya Mandela, ingene Mandela yanse kwanga abamanga, ingene yicishije bugufi, ingene yavuye abwira Abanyafurika ati abirabura ati itonde, arabivuga hejeje rero navuga ati turi kumwe. Atubwira ati namwe ngira nka Mandela, mwega Abarundi mwararyanye, ifata akarorero ka Mandela turacyakarondera mugabo muratubabaye. Nyakubahwa Padiri, kubumva birakomeza kutunezeza. Nagira ngo turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu. Padiri Tharcisse mudufashe ndetse na Padiri Pascal, ibyitwa mu gihugu cyacu kwigira byo kwigira, ndetse wenda umuntu yasa naho kwedura gato bikaba self development nkuko tugeze kubikomozaho. Ese ntabwo byaba bikabirizwa? Ese byajyana gute n'ino ndangagaciro turi kuvugaho kugira ngo birusheho yego Padiri yatubwiye ngo umuntu bw'umwuzurira cyangwa umwuzurira aho tububona nyine ni muri Yezu Kristo nkuko mwatangiye kubitubwira, ariko iryo jambo kwigira ese ryarushaho kuba ryiza gute cyangwa kudufasha, kuko turabikeneye nabyo. Uwo muntu akeneye kubaho, ariko n'imbaga cyangwa se abamukikije nabo bakabaho. Padiri Tharcisse mwadufasha iryo jambo kwigira? kugira ngo ni uburyo abantu baryumva, kugira ngo kwigira bitaba kuba nyamwigendaho. Yego. Donc self development cyangwa self made man, nuvuga ko umuntu ntabwo ari umuntu wicara ngo abe warindiriye gusa ko abandi bamubeshaho gutyo, kubera ko agomba kwishakamo bwa bushobozi yifitemo kandi arabufite. Ntabwo ari parasite. Ni umuntu ushobora kugira icyo akora, ushobora kugira icyo atekereza, ushobora kugira umugambi w'ubuzima, ushobora kugira icyerekezo cy'ubuzima, ariko ni umuntu udashobora kubaho atari kumwe n'abandi cyangwa adafatanyije n'abandi. Kugira ngo umuntu w'umuntu aravuka agasanga isi yabayeho mbere ye, agasanga abandi bamutanze kubaho, ndetse imyaka ya mbere yose abeshwaho n'abandi, we ntacyo abasha no kwikorera kimwe, ndetse no ya nyuma ugize amahirwe akagera mu gihe cy'ubusaza. Ni ukuvuga rero abanza kwinjira muri urwo ruhererekane rw'abantu bamubanjirize, ndetse bamuha nakwita nk'igishoro cy'ubuzima. Noneho nawe akagira igihe abyakira, kandi koko akavuga ati Imana yampaye amahirwe yo kugira ngo mbe umuntu. Kuba umuntu rero ni ukuba wifitemo ubushobozi bwo kugira igitekerezo bizima, bwo kugira imigambi mizima, byo kugira ibikorwa wageraho, ariko ufatanyije n'abandi. L'autonomie relationnelle. Ibyo wakora byose ubikora uhereye ku bandi, ubikora ubiganisha ku bandi, ubikora kandi ufatanyije n'abandi. Wakumva kwigira rero kumva yuko ari we wakwiberaho, isi ikaba ahubwo uje kumuberaho, cyangwa kumva yuko uriho nk'abandi batariho, cyangwa nk'abandi bakubereyeho, wawufashe umugambi mwiza ukawutwara amacuri nawe ukaba wagucurika. Padiri Pascal, namwe mwavugaga uko ubu ngubu bihagaze, des antivaleurs, ukavuga valeur, ukavuga na antivaleur.
ese umucuruzi padiri hari ibyo asabwa, uwo mucuruzi wakumva ko ashaka gukora wenyine, yewe n'umuganga mwasa naho mubwira iki ingeri zitandukanye, cyangwa se mushatse mwafata ingero zimwe na zimwe, umucuruzi ubeshwaho n'uko abandi yaguriwe, cyangwa se padiri inshingano asabwa, bijyanye n'uko kwigira muhita mufatanya. Murakoze cyane. Burya n'abanyarwanda bari babiciyemo umugani nuko tubibagirwa ko nta wigira cyangwa inkingi imwe itagera inzu. Inzu ifite inkingi nyinshi. Kwigira rero ni byiza, ariko uko Padiri Tharcisse bivuga ntabwo tugomba kubirebera mu ndorerwamo gusa yo kwihaza ku giti cyawe udahagije abandi. Naho ngaho ngaruka ku kintu abiga amasomo ya sociology babivuga, icyo kintu bakigarukaho kuko abantu burya umuntu ari uko afatanyije n'abandi. Umuntu yigira ari uko agizwe n'abandi nawe akagira abandi, icyo bita mu gifaransa interaction. Interaction ni ngombwa cyane kubera ko iyo idahari ntabwo bishoboka. Bari bunsabye ingero, naho urugero ku mucuruzi. Urucuruzi uyu munsi wenda tuvuge uracuruza telefone zigendanwa, ariko izo telefone wazibonye ziri aho ngaho, ugiye kuzigura mu Bushinwa cyangwa mu Dubai cyangwa muri Korea, ziraza aho ngaho. Rimwe na rimwe ukazicuruza ukazungukamo udatekereje yuko mbere yuko zibaho waragira uzifata urazizana, ariko mbere yuko zibaho hari umuntu wenda wo muri Kongo cyangwa ahandi wagiye gucukura, akoresha ipiki, agiye gucukura kugira ngo amabuye aboneke. Ya mabuye araboneka, hari umuntu waje arayafata, arayatwara, ajya kuyayungurura. Ibyo byose ni ibikorwa bigenda bikorwa n'abantu. Uruhererekane. Wowe rero ukaba wagera uti ndigira kubera ko ncuza telefone. Ba bantu ze ba mbere batari byagenda gute? Noneho ntibinahagije, na nyuma yazo nibataje kuzigura uzazishyira he? Zisabora ni wawe. Ni ukuvuga rero wigira abo kugizwe n'abandi. Ni uruhererekane rw'imirimo, niyo uruhererekane rw'uguzanye. Nicyo kintu umuntu agomba kumenya mu buzima bwa aribwo bwose. Ntajye padiri, ndi padiri ariko kubera ko mfite abo nashinzwe, mfite intama ndagiye zidahari, yego ndi padiri ariko ndi padiri utuzuye. Nta masakaramentu ndetse ntawe. Ayo masakaramentu nanjye kugira ngo yatange nuko turera kuri Yesu Kristo wayaduhaye akazishyikiriza ayo mabanga kugira ngo tuyahe abandi. Ntabwo ayo mabanga Yesu Kristo yaduhaye ngo tuyagumane ku giti cyacu, yaduhaye kugira ngo tuyahe abandi. Abandi badahariho nubwo nanjye padiri ntabwo banuzuye, ntabwo nakwigira muri ubwo buryo, ntabwo bihagije. N'ibindi hari umuntu yize kuvuga ati tujye tuzirikana amateka ya hostia tuza gutoraho igitambo. Uwahinze, uwakoze, yafuru yatetse, watanze ituro ryo kugira ngo agurwe. Ariko byo turavuga tuti ibyo byose turabizanye nk'ibikorwa byacu nk'abantu kugira ngo Imana Yesu Kristo abitagatifuza. Ni ukuvuga ngo ni uruhererekane rw'ubuzima bwacu butandukanye ariko bwuzuzanye, kuko kugira ngo bizagere hahandi kuri icyo gikorwa cya nyuma kirimo uburyo abantu bagiye bafatikanya buzuzanye, ndetse kuzageza no kwavumbuye ibyo bwa mbere. Nuko azasanga ntabwo umuntu ashobora kubaho atinjiye mu mateka y'abantu yamubanjirije, atari kumwe n'abandi bantu basangiye ubuzima, ariko atanatekereza n'ejo hazaza, kuko buriya bakunda kubivuga ko bagirwa nouvelle generation. Tukakora ku buryo twebwe twakwiberaho wa mugani n'ibiho kuri isi twe tukabirangiza uko turiho muri iki gihe, twariho kugira ngo tubeho nuko abandi baduteganyirije batutekereje, natwe tugomba gutekereza abazaho nyuma yacu kugira ngo nyine uruhererekane kandi rukomeze kandi rudufashe koko. Yego murakoze cyane. Padiri Tharcisse iharwaho abantu niho uvuga byo kwigira bya bindi dushobora kubirebamo nyine byo kuzamuka iterambere. Aho ngaho mise mbona ko iterambere rishoboka rya nyaryo ni ririmo ubuntu. Ubuntu ni umusingi w'iterambere. Hari akantu yavuze keza ko umuntu ntabwo yaje ngo yiture aho ngaho, hari abamubanjirije, hari n'ibyamubanjirije. Icyo ni ikintu cy'ingenzi, icyo ni ikintu umuntu agomba gukora atekereza igihe cyose. Mbere yanjye hari abandi, hari ibindi. N'igihe kiremwa ntabwo umuntu ari warimwe bwa mbere, yaremwe n'ijambo.
kuko ijambo ryaramubanjirije. Noneho akamenya yuko atanashoboye byose. Iyo udashoboye byose ugomba kumenya yuko ibyo Padiri Adriano yavugaga, kwicisha bugufi. Iyo udashoboye byose umenya yuko icyo udashoboye hari undi ukigushoborera. Ushobora kuvuga ndashaka gufata ino mikoro, akaboko kanjye kakaba ari kagufiya ndi kure, aho nkabwira Padiri wowe uri hafi aho ngaho yinyegereza. Aho ngaho ni ikintu cy'ingenzi nacyo kigaragaza icyo kintu cy'uko udashobora kuba wakwigira wenyine. Hakaba n'ikindi kintu cya gatatu, nuko imagirirane. Nzi ko ari ikintu rwose Padiri Adriano akunda cyane, abantu n'imagirirane. Ni ukuvuga ndagukeneye nawe urankeneye. Ntabwo na rimwe umuntu yavuga ngo ndiho ntakeneye abandi cyangwa ngo nabo ntibankeneye. Ni ukuvuga ko izo ngingo eshatu rero, yuko turi abantu tubivuze muri wenda muziri n'ibihara abazumva, umuntu ni précédé, hari ibyamubanjirije. Umuntu ni limité, ntashobora byose. Umuntu ni dépendant, akeneye abandi. Murakoze cyane Padiri Pascal, nagira ngo noneho tujye ku musozo w'ikiganiro cyacu. Padiri Adriano ntabona mwashaka n'undi kuvuga, ariko nagira ngo umuntu akomerezeho mutanga n'ubutumwa musoza ikiganiro cyacu. Mwavuze ikintu gikomeye cyane ko ubukristu bwabyara cyangwa umuntu umwuzurira turanezerwa kurushaho. Hari ubutumwa bwihariye mushobora gutanga ku bakurikiye Patches TV ndetse na Radio Maria Rwanda, ariko cyane cyane n'abarundi by'umwihariko? Ubutumwa notanga rero nuko abatwumvirije bose bogenda bakerekana neza uko umuntu nukumva ko ushinzwe abandi kandi nawe aba bandi nabo baragushinzwe. Twahereye kuri magiriranire, dusozere tuvuga magiriranire bya mbere rwose rwose. Abantu n'ibintu ni magiriranire, niko banyacu mugani basokuru. Icyo kintu nicyo nosaba cyane kugira ngo ntihagire umukristo n'umwe yorondera Imana arondera cyane cyane ibyimuzanira, ibyimugirira we. Narondera Imana ngo imwugurure umutima, ace agirira neza abandi, atanyunga arondera, yitwaririke rwose abandi, aryoherwa nuko bagiriye neza ataca basavye. Hanyuma rero bagaheza bagaca babijyana mu mibano remezo yabo, mu mibano rukristo wabo, bagaca baraba ingene bogira umuryango w'abakristo ukomeye rwose hariya mu cyaro, hariya mu giturage, niko bavuga mu gihugu hagati y'abantu baba. Rero n'ukuri icyo kintu kiramutse gikunze cyogira akamaro kanini rwose. Ekereziya ntiba iyo mu isengero gusa, ikaba iyo mu mihana no kuvuga aho abantu baba rwose. Icyo kintu ugenda cyitwariritse kandi akifurije abatwumviriza bose. Murakoze. Yego, murakoze cyane nyakubahwa Padiri Adriano Ntabona. Twabakiriye muri studio za Patches TV, ariko tugakurikirwa no kuri Radio Maria Rwanda. Tukaba tubashimira cyane rero kubera ko mwabaye impamvu yo kuganira kuri iyi ngingo. Nanze kubivuga mbere yuko muvuga mu ikiganiro, hari wamenye ko ikiganiro gihari, aratubwira ati mwitonde rwose mutume atubwira ibyo dukeneye kumva cyane, kuko uriya ni nkaho ari we Alex Kagame w'i Burundi. Alex Kagame w'i Burundi. Muri abashakashatsi, muri umwarimu muri za kaminuza zitandukanye, ntabwo ari Roma gusa, kimwe n'ahandi hose mwabaye. N'umugisha rero kubagira muri iki kiganiro cyacu, ariko muzanagaruka ahari. Muratwemereza garuka. Yego, byadufasha kuko iyi ngingo dufite uko twayinjiramo ku buryo butandukanye, kandi mufite byinshi mwakungura abanyarwanda n'abarundi. Turabashimiye cyane rero, turabashimiye namwe Padiri Pascal Tuyisenge. Tuzi ko umurimo mukora w'uburezi ubasaba byinshi cyane, ariko mwabyigomye muza gutanga umusanzu wanyu muri iki kiganiro.
turabashimiye namwe Padiri Tarsisi Gatare, tuzi neza ko n'ikindi gihe namwe nk'uko Padiri ntabona abitubwiye muzongera mukatwemera mukagaruka. Yego rwose. Mwese rero turabashimiye bakunzi ba Pacis TV na Radio Maria Rwanda, dukomeje kubifuriza kunyurwa n'ibiganiro na gahunda za televiziyo kimwe na radio, ariko tunabifuriza ubuzima bwiza. Nyagasani abahe umugisha naho utaha.